¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 4 de Survivor. El episodio pasado quedamos en la escena en la que el chico este que estaba herido pues empieza a transformarse porque resulta que fue infectado. Y bueno, Pao vio eso, así que no sé qué es lo que vaya a hacer. No sé si lo use quizá como un arma para infectar a todo el mundo. No sé si lo mate ahí mismo, aunque viendo que lo otro era su meta, probablemente, no sé, me inclino más hacia esa teoría. Luego también tenemos a Lily, o sea, su versión zombie, porque pues sus amigos no quisieron dejarla ir de alguna manera. Ahora eso nos ha permitido descubrir que al parecer ella puede comunicarse con otras personas. O sea, cuando otra persona la toca, esa persona siente sus emociones o sus pensamientos. No sé si se le puede llamar emociones del todo porque no está bien. Bueno, aún no sabemos bien cómo funciona todo esto y por eso mismo les digo que todas estas nuevas características que nos están mostrando le dan cierta base a la teoría que Pao estaba armando en su cabecita. Así que nada, chicos, vamos a ver cómo sigue este episodio. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Ay. Los zombies están recogiendo los cuerpecitos de sus muertos. Bueno, muertos en teoría porque también ya vimos que pueden regenerarse. Entonces, quizá no están del todo muertos, ¿me entienden? Oh my god. ¿Quién será el líder? ¿El primero que fue convertido? มึงสงสัยไหมว่าทำไมเวลานางเอกกับนางร้ายมีเรื่องกันอ่ะมึงชอบมาเจอกันในห้องน้No lo sé, tú ำแต่เอาไป dime. ทำมี3 เรื่องก็ว่ามาดิเรื่องแรกคือรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าไอ้ซานมันมาบอกกูบ่อย Excuse... ¡Ah! O sea que eso es lo que pasaba. ¿Y por qué sigue con él aún sabiéndolo? ๆว่าไอ้ซานมันมาบอกกู ¡Qué perra! Pero no en el buen sentido, más bien que zorra. บ่อยๆโอเคดีจะได้คุยง่ายๆหน่อย Si antes me caía mal, ahora me cae peor. มันไม่ได้เอาเปรียบอะไรกูนะเว้ยก็แค่เอากันกูได้มันได้แค่นั้นจบไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น Nada más. นี่คือเรื่องที่ 1หมายความว่ามันแตกต่างให้มึงหรอกูเข้าใจว่ามึงไม่ใช่คนที่จะโอเคกับการที่ผัวไปเอาคนอื่นแต่ที่มึงต้องเก็บไอ้ฟานไว้เนี่ย ¿Por qué? ¿Por el dinero? เพราะมันเป็นคนจ่ายค่าเทอมให้นนท์มึงจะได้มีเวลาไปทำงานวิจัยอันสูงส่งระดับโลกอันนี้กูพูดถูกไหมมึงเข้าโลกสักทีเถอะ Bueno, bebé, ya que te puso los cuernos, pues está bien. Aprovecha. Sácale todo el jugo antes de que lo tires al tacho. Ahora que sé todo, pues merecido. Merecido todo el trato que ha estado teniendo hasta este momento. มึงเข้าโลกสักทีเถอะ ¿Cuál es tu punto? กูเสียใจด้วยนะ ¿Solo le quieres restregar todo eso en la cara? จนกินเกมไม่ใช่คนที่ฟังแบบน้องมึงมึงไม่ต้องคนเกาะไอ้ฟางไปเรื่อยๆจนกว่าน้องมึงจะเรียนจบนี่คือเรื่องที่ 2เรื่องที่ 3ตอนนี้โลกแตกแล้วไม่ต้องมีใครจ่ายค่าเทอมให้นนท์ละมึงไม่ต้องทนแล้ว ¿Quieres que te dejen el camino libre o qué pedo? ไม่งั้นพวกเราแม่งจะตายกันเลย Igual
เลิกตอน se merecen, así que กูไม่เข้าใจ por mí que se ส่ queden วนตัว juntos. มึงไปทำให้ใครตายวะ มึงไม่รู้จริงๆหรอว่าไอ้ซามมันจะเสนอหน้าไปกับผู้เด็กร้าทำไมหัวมึงมีจิตอาสาขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่ามันเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเขาห What? รือว่ามันเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็น Como que por chismoso. เฮ้ยใช่เหรอ ¿Qué quiso decir con eso? Más bien siento que le está metiendo cizaña en cuanto a la relación de estos dos que probablemente, no sé, ya no sé qué pensar. Saben que sospechaba que no le gustaba San, pero ahora quizá también puede ser en viceversa, ya que al parecer es un perro. ไอ้เชี่ยเนี่ย Los apilaron. เชี่ยไหมเชี่ยมึงพูดเชี่ยอะไรฮะมึงพูดเชี่ยอะไรมึงพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะฮะมึงไม่ต้องเชื่อกูก็ได้นะมึงก็ลองไปหาของคนนั้นดิ Creo que definitivamente lo que le dijo es algo relacionado a Non, porque justo luego dice Non, Non y lo enfocan a él. Así que un error de traducción ahí. ปัญหาเดียวของมึงก็ไม่มีใครเห็นความสำคัญของมึง Toma esa. มึงเลยพยายามหาเรื่องให้ตัวเองรู้สึกสำคัญมึงก็เล่นเที่ยอะไรกับกูก็ได้นะนิพาแต่อย่ามายุ่งกับน้องกู Puro facto tirando a mi niña. กูเข้าใจมึงความจริงมันแรงเกินไปมึงรับไม่ไหวหรอกแต่กูกับมึงยังต้องอยู่ด้วยกันอีกนานเผลอๆต้องอยู่จนตายเลยมึงคิดว่ากูพูดเพื่อปั่นหัวมึงเล่นๆเหรอคิดดิกูพูดเพราะกูรู้ว่าสันดานคนอย่างพวกมึงไม่มีวันยอมเป็นผู้ตามหรอกวันหนึ่งก็ต้องมีใครสักคนที่อวดฉลาดแล้วก็พาคนไปกลายเป็นเฮียเองถ้าเมียนตอแหลใส่กันว่าแคร์คนนี้ขณะที่ทำผู้หญิงคนนี้ชีวิตพวกกูอีก10 คนกลายเป็นเอ็กซ์ต้าเลยพวกกูไม่ยอมถ้ามึงไม่เคลียร์กูจะเปิดให้เอาปะเอาตั้งแต่เรื่องค่าเทอมในเงินอันนี้เลยทำไมมึงจะไปกับมีปัญหาอะไรปะไม่มีนะ Ah, la detesto. Lo peor es que, o sea, no ven que ella quería ir a exponer todo y, o sea, si es todo, todo, pues hay que exponer todo, ¿verdad? Entonces le iba a decir a Annie, pues tú también expon todo lo que ella hizo. Pero viniendo, o sea, siendo quien es, no creo que siquiera le importe, no creo que siquiera tenga un grano de vergüenza en la cara. Ese tipo de personas simplemente me dan lástima. Tarde o temprano se quedan solas. Solas en la vida. Líder. El líder de los zombies. ¿Será alguien que conocemos? No, es que debe ser uno de los primeros, ¿verdad? Para que pueda haber estado liderando desde el inicio. มึงกินอะไรตั้งนานวะ Liderando. ข้อมูลซอมบี้อะเขียนทำไมก็เราจะได้รู้ไงว่าเรารู้จักซอมบี้มันแค่ไหนแล้ว Bastante inteligente de su parte. มึงชอบเหรอฮะซอมบี้อะ Él está viviendo en su... en su propia serie de zombies. ทำไมต้องรู้สึกผิดด้วยวะพี่รู้ปะผมกินเดย์นะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ผมได้ดูตอนนั้นผมน่าจะ7 ขวบผมนะแล้วตัวสั่นเนี่ย Y ahora está más emocionado que asustado, creo. แม่งไม่จะพลิก
อ้เหี้ยแม่งโคตรน่ากลัวตอนนั้นอ่ะไม่คิดในใจว่าจะเกิดขึ้นจริงได้ไหมวะ Habla como si fuera un sueño hecho realidad. โคตรสนุกสนานผมก็ชอบมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆผมกลับไปไล่ดูหนังซอมบี้ทุกเรื่องตั้งแต่ Night of the Living Dead อ่ะของโรเมโรจะดีจะเฮี้ยผมก็ดูแม่งหมดอ่ะเราเห็นซอมบี้อ่ะผมแม่งผมเป็นคนติดยาเลยอยากทำได้แบบนี้อยากทำหนังแบบนี้ผมอยากมีซอมบี้เป็นของตัวเองผม Estás loquito, mijo. ตอนนี้ว่าเป็นเรื่องผิดบาปสัตว์อ่ะคือต้องมานั่งคิดว่ากูจะโดนใครกระทืบตายในนี้ไหมก่อน ถ้ากูพูดว่ากูไม่โคตรชอบซอมบี้เลยสัตว์กูเย็ดมาก ¿Qué te digo, bebé? No sería ni el momento ni el lugar para decirlo. เดี๋ยวกูแล้ว No. Y nadie se está dando cuenta que sonaba mejor en tu mente, ¿verdad? Que se está convirtiendo aquí recién es cuando se empieza a esparcir. Ok. Ahí recién es cuando lo ve. ¿Puedoกลับมาแล้วเหรอไม่ว่าไม่น่าใช่Están teniendo su ผู้ชายคนนี้เนี่ย diálogo comunal. ผู้ชายคนนี้เนี่ย ¿Cuál? ¿La señora de limpieza? ¡No! ¡Sellito! ¡Ay! เรา El Pau valió verga. เนี่ย Esperen, ¿por qué el hacha volvió a estar en su cabeza? Ah, no, no, no. Pau se lo debe haber clavado ahí, ¿verdad? เนี่ย Ay, se quedaron allá. ไอ้กายคนนี้ Ya no estás, bebé. นี่ดูดิ Ay. Agarren armas o algo. เนี่ย Ese es mi niño. Ese es mi niño. Oh, aunque sé que le dolió hacerlo.
porque piensa que con el hachazo lo infectó, pero ya estaba infectado desde antes, ¿verdad? Solo que él no sabía, supongo. ที่บ้านผมไม่จับมึงมึงรู้ไหมล่ะผมฟ้องมึงเนี่ยต้องมาทำงานให้ป้าเหรอ Porque siento que los va a ver. Ah, ok. Pensé que los iba a ver directo a los ojos. Y yo así de... ¿Qué les está diciendo? Necesito saber. Algo están planeando. Porque atacó a uno de los suyos. Porque se quiso rebelar. ¿Se comen entre sí? Ew. Se comen sus cadáveres, güey. Me huele a jotería. Y bueno, esos dos. ¿Cuándo no? Cállate a la verga. Ok, pero que te coman solo a ti, ¿ok? ทุกคนเห็นปะใช่พวกเรา No los atraigas. ใช่ดิวะไปถ่ายต่อ ¿Qué fue ese cambio de expresión? ¿De repente se dio cuenta de lo que estaba haciendo o qué pedo? ¡Oh! ¡Están atrayéndolo! Ay, no, esta gente de verdad. Esta gente de verdad. Oh my god. Son un vergo. Güey, es que está reaccionando de la misma manera que Pau. Ay, no, espérense, me estoy olvidando de quién le dio el hachazo en la espalda. De todos modos fue Pau, o sea, güey.
Ok, claro. Ahora sí, totalmente entendible su reacción. No sé por qué, por un momento me olvidé de ese hecho, güey. Ay, ay, ay. No, ya, güey, que se muera de una vez. Al final quería irse con ellos, ¿no? Ay, Dios mío. Supongo que a este punto ya no importa siquiera el sonido de los disparos porque ya los atrajeron. ¡Ah! No. Ay, no, son un montón. Ay. No. Oh my. No puede ser. Oh my god, y lo sigue dando todo. No, Gorn. Ew. Ay, no. Todo lo que ocasiona el desgraciado de Pau. Dios mío. What the fuck. Entre... ¿Por qué se empezaron a pelear entre ellos? ¿Qué fue eso? Ay, no, hija, ya déjenlo. En serio. Ay, Dios mío. มึงเครื่องปั่นไฟยังทำงานเราคงอยู่ในนี้ได้แป๊บนึงนะ เอ็งนอนกัน Ay. เอ๊ะ กูไม่ต้องห้องอ่ะกูไม่รอด
se va a desvivir. Ay, cállate la verga ya. ผมบอกพูดแล้วใช่ไหมว่าไอ้เหี้ยนี่จะฆ่าทุกคนเนี่ยเปาเงียบนี่เปิดประตูเร็วดิ Alguien me lo noquea, porfa. Me está estresando. ยูใช้ปืนเป็นใช่ไหมกระสุนนี่ยาวไงเอ๊ะ Gracias. Se va a matar también. Oh my god. Ay, pobre Jimmy. Por él sí me duele, ¿eh? Pau era como su hermano. Pero, bebé, ¿qué te digo? No colaboró para nada. Para nada. O sea, เรียบร้อยดิสังเกตอาการตัวเองครับพี่ un mes después de que le dijo que sea voluntaria. สังเกตอาการตัวเองครับพี่ถ้ารู้สึกว่าผิดปกติตรงไหนเนี่ยให้รีบมาหาผมเลย ค่ะอาจารย์ พี่เจ Ven, entonces ella fue la primera, ¿verdad? Y probablemente por eso es precisamente la líder. พี่อย่าลืมนะห้ามหาหมอห้ามซื้อยากินเองพี่นี่คนต่อไปเข้ามาได้เลย ลาค่ะอาจารย์ ¿Será que ใครคิวต่อไปเข้าไปได้เลยนะ เฮ้ยได้เลยเหรอ ¿Cómo es que ninguno sospechó de eso, güey? La cantidad de dinero que te ofrecen nomás por una inyección. ไม่ใช่นี่เหรอ Que iba a preguntar que si el origen fue la inyección en sí, la vacuna en sí, o quizá que alguno de ellos no siguió completamente las reglas. แก Y pues de ahí como que el virus mutó o algo así. ¿Qué? Ay, se le ve muy cansada. ¿Qué? Tenía un hijo borracho al que tenía que mantener. Ay, no, no, no. No, 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 un parásito de la sociedad. Pobre señora. Pero siento que a la vez probablemente ella también tiene responsabilidades por acostumbrarlo a esto, a mantenerlo. Uy. No, 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 no. Se le siente muy agitada. No está bien.
Él tampoco está bien. Y él menos. Tienen mucho cansancio. Pa. เออ ทำไมหน้าซีดนี่น่ะแล้วเหงื่อท่วมเลยอ่ะ เออ งงเหมือนกัน ขึ้นทุกวันไม่เห็นเหนื่อยเลย มาป้าเดี๋ยวหนูขึ้นไปส่ง ไม่เป็นไรแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย ป้าช่วย Ning no sabía que la estaban usando a ella ตัวเอง como ดีๆนะ เออ prueba, เพี้ยนไป ¿verdad? หมดแล้วเนาะโลกเรา แล้วนี่อะไรเนี่ย ค้างอีกแล้วเหรอต้องงานมันไม่เสร็จอะป้าคือหนูกะว่าจะกลับไปอาบน้ำแล้วก็มาคุมสอบต่อ โอ้ย ขยันแบบเนี้ยรวยซะละมั้งฮะ สาธุค่ะ ทนอีกนิดนึงปีสี่แล้ว เดี๋ยวก็จบ หนูอดทนอยู่เนี่ยป้าหนูจะตายละ ไม่ตายหรอกคนเก่งอ่ะเรียนจบแล้วก็อย่าลืมกันนะ แวะมาเยี่ยมป้าบ้าง โอ้ยป้าไม่ต้องห่วงเลยหนูนะต้องใช้ทุนเท่าแก่ยังไม่หมดนี่หหนูมาเจอหน้าป้าจนป้าเบื่อหน้าเลย อุ้ยไปได้แล้วเดี๋ยวไม่ทันไป หนูไปก่อนนะป้า ถ้าขึ้นไม่ไหวกดลิฟต์มันไปเลยนะป้าช่างแม่งลิฟต์มันเอกพูดไม่สวยเลยไปได้แล้วไปกดลิฟต์สิป้า Ay, qué bien se llevaban. Y qué final tan triste para la señora. Dios, imagínense todo el malestar que de por sí ya siente y encima tiene que estar trabajando y haciendo tantas cosas. Está sudando mucho. Ay, no, y encima le pide dinero el parásito ese. Ew. ¿De dónde diablos le está saliendo eso de los poros? Ugh. ¡Ah! ¡Ay, no está completamente cerrado! ¡No! ¡Ah! ¡Maldición! Ay, Jean. กูอยู่นี่กูอยู่กับมึงนะ Estos dos al final entonces se quieren. ทำไมเรื่องทั้งหมดต้องเป็นแบบนี้วะ มึงตอบกูมาเนี่ย
ตบเลยวะ มึงกับวิโรจน์ทำเฮี้ยอะไรนะครับนี่ นี่กูจะทำยังไงอะ Piensa que sabe más de lo que dice que sabe, ¿verdad? เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับยาสักแน่ Uy. Uy, uy, uy. ล็อกหมดแล้วใช่ปะไม่รู้มันจะเข้ามาทางไหนได้อีกอ่ะเราอยู่เงียบอีกแป๊บพวกมันต้องหาทางขึ้นมาได้แน่เฮ้ยมึงอ่ะมีทางไหนที่พวกมันจะเข้ามาอีกไหมมึงพูดอยู่แบบนี้กับเที่ยอะไร Mínimo sea amable si quieres que te responda. พูด Imbécil. พูดพูดดิพูดดินานพูดดิว่า ¿Qué parte de no hagan bulla no entendieron? พูดดิแพ้แล้วยังไงก็หนีไม่รอดหรอกคม Y sí, bebé. ทำไมมึงคิดงั้นวะ Tremenda macanada que me mandaste. O sea, ¿cuál era la necesidad de desatarlo? ทำไมมึงคิดงั้นวะ Eso ya es estupidez. มึงตอบกูมาว่าจริงไหม มึงไปเอามาจากไหน กูเอะใจตั้งแต่ที่เล่าให้กูฟังอะสุดท้ายมึงกับวิโรจน์ก็ต้องพยายามทดลองมึงไม่จะเอาคนมาจากไหนในเมื่อโปรเจกต์นั้นมันเป็นความลับในโลกที่แม่งเป็นมึงบอกใครไม่ได้ เฮ้ยยาที่กูทำกับวิโรจน์มันยังไปไม่ถึงไหนเลย แล้วทำไมพวกมึงต้องเอาคนนอกเข้ามาในแลบ Claro, es que él ฮะ vio gente yendo hacia ahí. กูเห็นวิโรจน์พาคนมาเจ็บเข้ามาในแลบกลางคืนมึงจะบอกมึงไม่รู้เรื่องนี้เหรอ เดี๋ยวนะ เป็น10เขาพาใครเข้ามา อย่างตุ้มกระสักกระจิบ หยุด มึงเห็นเมื่อไหร่ ทำไม มึงเห็นเมื่อไหร่ แล้วมึงเห็นด้วยตาตัวเองหรือเปล่า ใช่ มึงเห็นเมื่อไหร่อะ เดือนที่แล้ว Ahí ella ya no era parte del proyecto, o sea. เฮ้ย เอ้า La sacaron. Por eso tampoco pude entrar cuando llegaron al laboratorio en la actualidad. No le funcionó la tarjeta. Creo que tuvo que buscar otra, ¿verdad? วิวัฒนาการบนโลกนี้มายาวนาน500 ล้านปีแล้วนะครับมันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่น่าสนใจมาก เพราะว่าตัวของมันเองเนี่ยมันไม่สามารถวาดคนกระแสน้ำได้ครับซึ่งสัตว์แบบนี้เราเรียกว่าแพลงก์ตอนเพราะตัวมันเองไม่สามารถวาดคนกระแสน้ำได้นี่นะครับ เราจึงเห็นว่าการกระจายตัวของจำนวนประชากรแพลงก์ตอนที่ต่างๆมันจะขึ้นอยู่กับทิศทางการไหลของกระแสน้ำและแน่นอนเพราะว่าทิศทางการไหลของกระแสน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ climate change นั่นหมายความว่าเมื่อเกิด climate change ก็จะทำให้ทิศทางหรือความเร็วของกระแสน้ำเปลี่ยนแปลงไป การกระจายตัวของแมงกะพรุนชนิดต่างๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย Así que al final son medusas. ไม่นานมานี้นะครับ มีรายงานการค้นพบแมงกะพรุนอมตะในน่านน้ำไทย Ah, bueno. คุณเคยได้ยินข่าวไหมได้ยินข่าวไหมครับ No cualquier medusa, esa medusa. ไอ้เจ้าแมงกะพรุนอมตะเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าตัวมันเองมันสามารถสร้างสารเคมีกลุ่มหนึ่งที่ทำให้เซลล์ของมันไม่เสื่อมสภาพ ซึ่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็กำลังศึกษาหาคำตอบเรื่องนี้กันอยู่นักชีววิทยาทางทะเลเนี่ยเขากำลังร่วมกันวิจัยเรื่องนี้อยู่นะครับถ้าใครเคยอ่านรายงานในอดีตก็จะเห็นว่า เคยมีการค้นพบโปรตีนตัวหนึ่งในแมงกะพรุนชนิดอื่น
ที่ชื่อว่าเทโลเมเรสซึ่งไอ้เจ้าโปรตีนตัวเนี้ยนะครับ มันจะไปช่วยให้ DNA ของพวกมันเนี่ยไม่สั้นลงหลังจากการแบ่งเซลล์แต่ในตัวเจ้าแมงกะพรุนอมตะเนี่ยนะครับ นักชีววิทยาทางทะเลเหมือนจะค้นพบสารบางอย่างที่เข้าไปรีเซ็ตการทำงานของเซลล์ได้ ซึ่งสารนั้นเนี่ยมีชื่อว่า รีโปรแกรมมิ่งแฟกเตอร์ พี่ชายนี่เคยไม่ได้เป็นทีเอแล้วเข้ามาทำไม ขอโทษค่ะ คือหนูติดต่ออาจารย์ไม่ได้ ไปร้องนอก Uy, la sacó encima. ค่ะ La sacó de todas partes. คิดถึงอะไรล่ะ อาจารย์ มีประชุมต่อ Ah, เดี๋ยวอาจารย์ y le iba a hacer la ley del hielo sin ninguna pinche explicación siquiera. Aunque cualquiera que sea iba a ser อา mentira, จารย์หล pero บหน้าหนูหรอ ni siquiera el intento. ผมจะหลบหน้าคุณทำไมนี่ ไม่รู้ แต่ไอสารเคมีในแมงกะพรุนนั่นมัน No โด lo ด sé, เด่น usted มาก díganos. ๆถ้าเราเอาไอสารนั่นมารีเซ็ตในเซลล์ของแม่ทำแค่โคดเอ็กซ์แทกก่อนก็ได้แล้วก็ทรีตไปในเซลล์ดูว่าเซลล์มันจะมีเมตาบอลิซึมที่เปลี่ยนไปไหมอ่ะมันก็มีโอกาสว่าที่เซลล์ของแม่จะกลับมาทำงานเป็นเหมือนเดิมได้อ่ะอาจารย์รู้ไหมว่าแมงกะพรุนอมตะเราจะจับได้ที่ไหนอ่ะ นี่ไม่ใช่ตอนนี้ แล้วตอนไหนได้อ่ะ ไม่ใช่ตรงนี้ นี่อาจารย์เป็นอะไรอ่ะ มันเกี่ยวกับบัตรหนูที่สแกนเข้าแลบไม่ได้ใช่ปะ แต่ตอนนี้มีปัญหากับทางผู้ใหญ่นิดหน่อย ผมต้องพักงานคุณไปก่อน ถ้าเคลียร์แล้วเนี่ยผมจะเรียกกลับมา Excusas. งานนี้มันพักได้ด้วยเหรออาจารย์ ชีวิตแม่อ่ะ นิ้งถ้าคุณไม่ไว้ใจผมเราก็ทำงานด้วยกันไม่ได้ El descaro. พักงานคุณนี่แหละ แต่นอกแล้วผมห้ามคุณไม่ได้ เข้าใจไหม ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะติดต่อกลับไป Ay, pobre señora. Ok, ella siguió estudiando cosas por su propia cuenta. เธอเลยท็อปสิรู้ปะKenta sorry it's might be late over there have you gone to sleep Ah, bueno. ¿Quién es el I tal just Kenta? emailed you a paper about the immortal jellyfish but it's Lisa Bennett can you help me with it Ah, debe ser un amigo japonés. คุณ Por เป็น eso สุข le หน่ habla อย en inglés. ที่เหลือก็ไม่มีอะไร พี่ไม่ได้แพ้ยาใช่ไหม ผมต้องขอเจาะเลือดพี่จิตไปตรวจเพิ่มนะถ้าเกิดว่าผมเจออะไร Ay, les juro que siento su cansancio. ผมจะหยุดทันทีแล้วนี่พี่มีอาการอื่นอีกไหม ไม่ พี่จิตได้นอนบ้างวันหนึ่ง ไม่ค่อย กี่วันแล้วพี่ มันเข้าวันที่3นะ ไม่ได้นะพี่จิตพี่ต้องพักผ่อนบ้างพี่ลายาวๆไปเลยนะเรียนพี่ไม่ไหวแน่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์นี่ก็เข้าโรงพยาบาลไม่ได้ไง
Pero güey, con lo que le dan พี่จะถูกหักเงินใช่ไหม por esto, no podría como que pedir พี่ vacaciones จะ o ถูก algo. หักเงินใช่ไหมถ้าไม่มีใบรับรองแพทย์พี่คิดต้องการเท่าไหร่ Ok, es lo mínimo que puede hacer. ที่จะไม่มีปัญหาพี่ Darle el dinero necesario para que no tenga que trabajar. พี่ยืนยัน Ay, no. Güey, la señora esta คิดดูไหม es demasiado confiada. มีผลทางกฎหมายนะพี่มีพี่วูบขึ้นมา O sea, viendo cómo me estoy empezando a sentir, yo no seguiría con esto. Hasta le reclamaría, ¿qué me está haciendo? O sea... ¡ah! Ay, no, 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 no. มีพี่วูบขึ้นมาถ้ามีใครสักคนพาพี่ไปหาหมอแล้วถ้าหมอก็ตรวจเจอเซรุ่มในร่างกายพี่ ก็ถือว่าพี่ทำความลับรั่วไหลเจ้าของโครงการก็ฟ้องพี่ได้ติดคุกนะพี่ งั้นพี่ขอเบิกงวดที่เหลือกับอาจารย์ทั้งหมดเลยก็แล้วกันอาจารย์จะได้ไม่ลำบาก เอาครับพี่ Ninfuma. Y bueno, con tanto estrés no me sorprende. Después de que su mamá enfermó, prácticamente se quedó a cargo de todo. ¿Es non? ไปไหนมา Era el auto de... ¿quién? ก็ถ่ายหนังไง ถ่ายหนังเหี้ยอะไรเมาเป็นหมาแบบนี้ทุกวัน นนท์นนท์นนท์ อะไรอีก แม่นอนไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่ามึงจะทำอะไรก็ได้นะเว้ย นี่วันดีอยู่คนเดียวไง แม่เป็นภูมิใจในตัวมึงมากเลยคนเก่ง Uy, อย่าพยายามทำตัวมีปมชีวิตมึงไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้น las ojerotas que se carga, ¿eh? ก็เหรอวันนี้ก็มึงกับแม่เอาปัญหาไปหมดเลยอ่ะมึงว่าไม่เคยรู้เรื่องที่อะไรสักอย่างมึงไม่เคยเหลือปัญหาอะไรไว้ให้กูยินดีนะครับ Siempre tuvo problemas con que lo traten como un niño, มึงเข้าห้อง supongo. ไปกันนะไป Que nunca le digan nada. Por algo explotó también el episodio pasado.
mucho por Link. Güey, tenía tanta carga sobre los hombros. Qué gran revelación ha sido para mí descubrir a esta muchacha. De verdad es una gran actriz. La Janny Starr. ¿Qué dice? This has something to do with, for sure, mixed sauce. This has something to do with the mix of soul for sure. Mix of ¿Y esos soul, qué son? Parasite. Ok. Los verdecitos deben ser las células zombie o el virus zombie. Porque parecía un espermatozoide. Bueno, ni tanto. No más porque tiene una cabecita y una colita. Ay, pero este es el mensaje que era para Ning. Llegó a él también, porque su correo estaba en el celular o qué pedo. Ahora él sabe que ella también estaba sabía que ella también estaba averiguando. Así que todo es culpa de los mixozoos. Ahora, quizá ese era un factor que él no tomó en cuenta, ¿verdad? Las medusas. Qué chiquitas y bonitas son. ไม่ใช่ ¿No? มันคือแมงกะพรุนติดเชื้อ Con los mixozoos. Ay, cazaban en grupo justo como lo hacen los zombies de ahora. Oh my god. Ay. Yen. Ni se te ocurra acercarte. Bueno, déjenla encerrada. Salgan de ahí, déjenla encerrada al menos. Ay, ya. Esto es paralelamente a cuando empezaron los disparos. ¿Cuál? Agáchense. Corran de ahí. Le piensan dar el hongo
ช่วยหน่อย ¿A Lily? ช่วยเลยวะช่วยเลยวะเฮ้ยเฮ้ย ¿Para qué habían dicho que servía? No me acuerdo bien. Bueno, traga. Traga, reina, traga. เฮียนั่นทำเฮียอะไรเนี่ยบอกกูดิ ¿Será que sí sirve de algo? แค่กวนกินเลยแค่ขี้ควายทำให้มันสนุก Ok, para calmarlos. Está en el cielo la mujer. Era para drogarlos, creo que dijeron, ¿verdad? Como él... Ah, ya me acordé. Dijeron que contenía LSD. Hongos mágicos. No supero su cara. แล้วเขาหยิบยาปากที่ตัวไม่ได้ที่ไหนแล้วก็ออกฤทธิ์เร็วกว่าปกติถึง10 เท่านั่นหมายความว่าไซโลไซบีนมีฤทธิ์กับสมองมันมีนัยสำคัญพี่ตันอะไรผมขอไปข้างนอกได้ปะเสียงปืนเมื่อกี้ผมว่าเป็นพวกพี่ผมว่ะไม่ได้มึงจะออกไปทำไมมึงออกไปมึงก็ตายอยู่นี้ก็เหมือนตายป่ะพี่พี่จะอยู่กับมันไปอีกนานแค่ไหนอะมัน Con eso. มึงกล้าเรียกครูตัวเองว่ามันเหรอ Bueno, bebé, ya no lo es. ปืนใช่ปืนเอาเลยหยุดนั่งลงมึงสองคนไม่ต้องไปแล้วนี่ต้องทำยังไงต่อฮะถ้าเกิดมันสั่งเมาขึ้นมาเนี่ยน้องทำไงเอาเห็ดไปยัดปากไว้เรื่อยๆเหรอแล้วเห็ดหมดทำไงอ่ะแต่เราจะฆ่าเขาไม่ได้นะพี่นี่อยู่ในนั้น Lo ven como si estuviera atrapado. เขาดิไม่มีคนนะเว้ยเราจะทำเขาลงเหรอมันเป็นซอมบี้ไปแล้วดูเนี่ยมึงหยุดเรียกไอ้เนี่ยเป็นซอมบี้ได้ปะมันเป็นคนเนี่ยมันก็เรียกมันก็จริงเราถูกทำให้จำว่าซอมบี้ต้องเป็นยังไงเราไม่ได้กลัวสิ่งที่เขาเป็นจริงๆหรอกเราให้กลัวภาพที่เราจำผมพูดที่อะไรของมึงหล่อมากเลยมึงนะพวกมึงไปกันเถอะกูอยู่กับมันเองมึงก็อีกคนเหรอแค่นั้นหล่อนะกูไม่เชื่อ Ay, ahora, ¿por qué no? มึงก็ฆ่ามันมึงก็รู้มันว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะอ๋อพี่ชายพี่บินทำยังไงอ่ะแค่จูบปากกับพี่ Exacto, él lo haría eso. เหรอไม่เป็นไรปากพี่บินนะนายมันจบแล้วครับนายจะตายห่าหมดแล้วเนี่ยพี่สันผมว่าพี่อคติพี่บินอคติอะไรก็ตอนนั้นพี่บินเนี่ยถอนตัวออกกลางงานมหาลัยแล้วก็ไปแจ้งตำรวจจับพี่ที่พี่แม่งว้างใส่น้องจนน้องแม่งช็อกเข้าโรงพยาบาลกันหมดอ่ะฮะจริงไหมเนี่ย Porque un novato terminó en el hospital. พี่อ่ะก็เลยเหลือแค่พี่ลิลลี่เป็นลูกรักของพี่อยู่คนเดียวไงส่วนคนอื่นน่ะทำดีให้ตายแม่งก็ไม่พอหรอก ¿Qué le hizo al novato? ต้องระวังนะมันจะรีเวิร์สไซโคโลจีกูยอมรับจริงๆว่ากูรักพวกมึงไม่เท่ากัน วันที่นี่รู้ว่าพ่อมันมีบ้านใหญ่อยู่แล้ว มันกับแม่เป็นแค่บ้านเล็กพวกมึงรู้ป่ะมันบอกให้กูซ้อมมันคนเดียวทุกคืนกลัวไงกลัวว่ามันจะฆ่าตัวตายอ่ะ
Ay, Lily. กูอยู่กับมันทุกคืนเกือบ2 เดือน มันล้มแล้วล้มอีกเหนื่อยให้ตายเลยมันก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อกูบอกให้มันพอกูบอกให้มันหยุด มันก็ไม่หยุดกูบอกว่ามันจะสู้เพราะมันรู้ไงว่าการซ้อมลีกคือสิ่งเดียว ที่จะจุดไม่ให้มีชีวิตต่อได้อะแล้วมันจะมาตายแบบนี้ได้ไง มันจะมาตายโง่ๆอย่างนี้กูไม่ยอมหรอก Ok, ahora entiendo un poco mejor el por qué no quiere rendirse con ella. Sigo manteniendo la opinión de que pues es peligroso igual, pero จะมาตาย me โง่ๆอย่างนี้ entienden. กูไม่ยอมหรอก Le costó tanto mantenerla viva, por así decirlo, hasta este punto y ahora. รุ่นพี่ทุกคน เขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มันคือเหรียญเกียรติพัฒน์ที่แม่ที่สุดตลอด30 ปีแม่งไม่เอากูที่ก็ที่กูเป็นแม่พิมพ์อ่ะกูรู้มันไม่ใช่พรสวรรค์เว้ยมันก็แค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกพ่อตัวเองหักหลัง Hombres. มันอยากแค่จะไปยืนตรงนั้นยืนให้ทุกคนยืนยันว่ามันมีค่ามากกว่าที่ตัวเองคิดจบยัง แต่งเรื่องนี้นานปะพี่สันพี่จะคาดหวังให้พวกผมเหมือนพี่ลี่ไม่ได้เลยเว้ยชีวิตพวกผมไม่ได้ดราม่าขนาดนั้น พวกมึงจะเชื่อในเรื่องของพวกมึงกูไม่มีอำนาจเลยกับพวกมึงแล้ว กูมีแค่เรื่องราวของกูที่มีกับไอ้ลี่ แล้วก็ท่าหลีด100 ปีที่มันอยู่ในตัวกูอ่ะ Él y su coreografía. Bueno, entonces que se quede él con ella. A ver, esta es una situación más fácil que las demás, creo. El que se quiera quedar, que se quede. Y el que se quiera ir, que se กู vaya. อยากลองอะไรอย่างหนึงถ้ามันไม่เวิร์กพวกมึงจะไปไหนก็ไป Ay, cómo la mira, güey. Eso sí, Lily es la zombie más tierna que ha habido hasta el momento, ¿eh? O sea, dentro de su zombidez, ¿cómo se llamaría? Tiene cierta ternura, ¿saben? Especialmente cuando la vimos, pues, en lo alto. ¿Saben a qué me refiero? Ahora que está toda drogada. Y bueno, chicos, este fue el episodio 4 de Survivor. Vaya revelaciones que hemos tenido en el episodio de hoy, ¿eh? O sea, en primer lugar, ¿cómo así que el Sang le fue infiel a Ning? Güey, ahora todo tiene sentido. Tiene sentido la actitud que ella tenía hacia él desde el comienzo. Que pues, dado que antes no sabía por qué, les digo que me daba cierta lástima él cómo San era tratado, aunque a pesar de que no me cae del todo bien, no sabía si había una razón detrás de eso o no, y dado que ya sospechaba que Ning sentía algo por Jin, pues dije quizás porque realmente no lo ama. Entonces, pero ahora sabemos por qué también no lo ama, o sea, güey, resultó ser un perro el desgraciado ese que le puso los cuernos. Ahora, si bien no es lo más sano que pudo haber hecho el haberse quedado a su lado por el dinero, pues ¿qué les digo?
es lo mínimo que le pudo haber cobrado, por así decirlo. Tómenlo como una compensación monetaria, una reparación civil por los daños emocionales ocasionados. No tengo problema con que le exprima todo para luego tirarlo a la basura. Ahora, como les digo, yo no sé si entendí bien lo que dijo ahí la tipa esta que no me cae, la zorra. ¿Qué quiso insinuar acerca de Non? O sea, mejor dicho, tengo la teoría de que lo que dijo era en referencia a Non, pero dijo algo diferente, ¿no? ¿Se acuerdan? El punto es que seguidamente después de eso justo enfocan a Non y también dicen su nombre 3 veces. El que dice su nombre es precisamente San, entonces no sé si le quiso insinuar que San tiene cierto interés en Non también, o viceversa. Bueno, en viceversa sabemos que es cierto, pero no sé si eso es lo que ella le quiso decir a Ning, ¿me entienden? Entonces, me quedo con la duda ahí, pero igual ya tengo cierta idea formada. Luego, Pau, bueno, finalmente nos deshicimos del hombre Dios. Es que no, qué estrés. Eso le pasa por reírse como loco, güey. Literal a mí me estaba estresando y quería que alguien lo callara ya, pero no me esperaba que le disparara así nada más a sangre fría, pero pues... ¿Qué les digo? Fue en cierto modo aliviante. Aunque como les digo, sí me dolió por Jin. O sea, Jin hasta el momento sí ha sido uno de mis personajes favoritos. Al menos de lo que he visto hasta ahora, ¿no? Y pues sabemos que él sí quería a Pau como un hermano. Y a pesar de eso, pues también fue capaz de tener la mente fría para... o sea, cuando tomaron la decisión de encerrarlo. No fue como la chica esta que sí, pues les digo. No, es que no. Ahora, el muchacho no se fue sin antes haber hecho todo un desmadre ahí, porque literalmente gracias a él fue que todo empezó. Primero que le da un hachazo al tipo este que ya se estaba convirtiendo en zombie y eso hace que Ned, o sea, el personaje de Ned pierda de algún modo la cabeza. Al principio yo estaba como que, ¿por qué se quiere ir contra él si antes de ese hachazo pues ya se iba a convertir de todos modos? Hasta que luego recordé que la primera herida pues también se la hace Pau, entonces, o sea, ¿me entienden? Tiene motivos para haber tomado esa actitud. Claro que de todos modos pues él también colaboró a que todo esto se haga otro desmadre. Pero bueno, luego empiezan los disparos, aunque antes de eso Pau también ya los había llamado a los zombies. Literal diciéndoles estoy aquí y no sé, como que en cierto momento su expresión cambia después de tener una sonrisa de oreja a oreja, como que se pone más serio. No creo que, o sea, en el momento parecía que se había dado cuenta de lo que había hecho, pero no. O sea, seguía mal de acá, entonces no sé qué fue eso. Solo sé que era justo y necesario que de una vez ya nos deshiciéramos de él. Luego con la muerte de Pau, pues Jin también como que está muy mal y empieza a cuestionarse si Ning tiene algo que ver con todo lo que pasó. Empieza a cuestionarle si ella también estaba detrás de todo esto, porque recordemos que él vio a las 10 personas entrando al laboratorio de noche. Entonces le empieza a reclamar, pero pues ya vimos que claramente Ning no sabía, o sea, la sacaron del proyecto tal y como lo dijo el señor el episodio pasado. Le pidió al profesor que la saque. Ni siquiera sabía que la señora de limpieza estaba siendo usada. Se ve que tenían una relación muy bonita y todo, entonces imagínense si hubiera sabido, o sea, no hay manera. Pero bueno, gracias a la información que Jin le da, pues Ning empieza a recordar cosas y atar cabos y sabe que el elemento que finalmente usó el profesor fueron medusas infectadas con mixosos, si no me acuerdo mal el nombre. El punto es que ese es el problema, eso es lo que ocasionó todo. Lamentablemente el profesor también se dio cuenta de eso muy tarde y gracias a Ning de hecho, porque si no le hubiera llegado ese correo, pues jamás se hubiera enterado siquiera. Pero es que, güey, también todo indicaba que esto estaba yendo mal, o sea, los síntomas que tenían cada uno de los inyectados. O sea, la pobre señora, el cansancio que tenía y gran actuación ahí, porque les juro que sentía yo todo el cansancio, la respiración pesada, el sudor, la palidez. Ay, no, pobrecita. Y la pobre, aparte de eso, tenía que trabajar
todo el pinche día, al igual que también supongo las demás personas que eran parte de todo esto. Y ahí como que, o sea, cuando la vi trabajar en tantas cosas, haciendo tantas cosas, se me vino a la mente pues a los zombies haciendo sus actividades, trabajando como por memoria muscular, ¿me entienden? Y recordé una buena explicación que alguien me dejó por ahí, que déjenme ver si la encuentro. Aquí está, es un mensaje de mi querido Miguel Urango. Dice, no me acuerdo dónde lo leí o lo vi, pero alguien dijo que esta serie mezcla lo que era la idea original de un zombie y de la idea que tenemos de ellos actualmente. Y pues la idea original de lo que es un zombie era que trabajabas demasiado para una identidad o persona, que perdías la noción del tiempo y te convertías en un muerto viviente que actuaba gracias a su memoria muscular, que sería la razón de por qué estarían trabajando, ya que era lo que hacían diariamente. Esa escena que vimos hoy me recordó mucho a eso, me dio todas esas vibras, entonces me parece muy muy interesante esa conexión que hicieron. Ahora, claramente esa pobre mujer pues fue la primera zombie y ahora sabemos por qué es la líder también. Lo que no sé es qué diablos le dijo a los zombies de cuando estaban reunidos todos, pero luego de eso, ¿cómo se dice? Acorralaron a uno de los suyos y se la empezaron a comer, así que supongo que era algo referido a eso, que es también un comportamiento que imita al de las medusas que vimos al final, que también estaba en la descripción del email y todo eso. Al parecer ese es un método de caza, así se alimentan. No sé si tienen algún método de selección, o sea, por qué eligen a la persona que eligen y empiezan a rodearla, ¿saben? Quizá es a los que ven más débiles. Por un momento pensé que se había revelado o algo, pero no sé, quizá es simplemente al azar. Ya lo estaremos viendo más adelante. Ahora, entre Ning y Non, al parecer las cosas como que se fueron deteriorando cada vez más a partir de que su mamá enferma. O sea, la relación entre ellos no ha ido muy bien, que digamos. El muchacho pues es bastante difícil, diría yo. Como que por momentos se siente excluido porque lo tratan como un niño. Y a la vez siente que su hermana siempre ha sido la favorita de su madre. Entonces, una vez que ella enferma, pues las cosas entre ellos empiezan a complicarse aún más. Y como les digo, son señales que de algún modo ya veíamos el episodio pasado, cuando él le dice a Ning que deje de tratarlo como un niño, que es su decisión. Ahora, el muchacho me da ciertas malas vibras, y especialmente ahora que tenemos la sospecha de que hay algo al parecer entre él y San. No lo sé, Rick, no lo sé. Y también el episodio pasado les decía que quizá la escena del inicio era como un augurio de la traición de parte de Non hacia su hermana. Tengo miedo y el muchacho tampoco me cae bien. Y creo que ya para finalizar tenemos al grupito que siempre como que nos lo muestran al último, ¿no? Como si fuera una escena post crédito. El grupito este que está con Lily. Y nuestro querido Knight encontró una cura temporal para poder mantenerla calmada. Lo amo a ese niño, o sea, es un nerd y a la vez es adorable, entonces es una cosita hermosa que a la vez nos está ayudando y está buscando soluciones, muchachito que resuelve. Y ahora al parecer el grupito pues se nos va a separar porque claramente Sam no quiere dejar a Lily sola ahí. Entiendo un poco más por qué ahora, pero les digo que sigo manteniendo mi opinión inicial. Pero pues puedo ver por qué es tan complicado para él dejarla. Me pareció bastante bueno el trasfondo que le dieron ahí a la relación entre ambos. Así que nada, chicos, ya veremos qué nos trae el siguiente episodio. Me está gustando mucho la serie. Está muy bien hecha. El guión me encanta también. Cuéntenme ustedes también qué les pareció. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.